सबूठी लगाए बना ये मौसम का दुश्मनी कोला थोड़ी सी भूल गएगा जैसे हरी से टोकरा हाँ नुआ कोई खेला कोई तो हाँ पिछोले की चीज आनी नहीं सोने को हाथ तो करो करती जुगुन्ना जुगुनी बसाई दले जिंगली बोलते शंभूर ब्रह्मा सुरपति गणेशा अर्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ठीक नुह से पूरा लांचुआ हमें आज ऊपरी माल कुआरे बाहर थिबो तो एती पई दो पचारे पड़ी जाई हमें तू से कथा को भूली जा वो से कथा को बुझी दे हमें माता ठीक जगह रे पहुंचला ना तू कहला अनुसारे माता ने मु ठिकाना जगह रे पहुंचई दी ए धा ठीक ଅଛି କାମଟା ତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ आगे बोल मटिया काम कर दो कौन काम कहलु आबे को छाड़ को बड़न कर हम पहले ए बालादा सबु किछि करि पारे आको गरम करिबो अछि आगे भाईटा मिली छियो अबे मांगला बोलो बिनु ढोलिया तारो टेम्परिटा मागुनी मर्तराज को तड़का कामाई जाता ठीक होती এই রে আমারও ঠিক টাইমে ঠিক জানগো ঠিক होती তুমি বেশি পারি अब कामना पक्का है गोला बोली गाल ये सीधे वाला झमेला
ମୋ ସହିତ ଦୁଶ୍ମନୀ କଲା କରିଦିଏ ଭୁଲ ଖାଏ ନା ସେଦିନ ଗୋବରୀ ଗାଁର ସେ ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଦିନକୁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ତା ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଗଣି ପାରୁନି ମୁଁ ମୋ ଶାଳିଆକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଶାଳିଆ ଚାକିରି କରି ମୁଁ ମୋ ଶାଳିଆକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଶାଳିଆ ଚାକିରି କରିବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସି ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ତତେ ବାହା ହେବି ସହରକୁ ଯାଉଛି ସହରକୁ ଆସିଲେ ତତେ ବାହା ହେବି ଆଉ ମୋ ଶାଳିଆ ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଏ ସହରକୁ ଆସିଲି ଏମିତି ଖସଡ଼ା ବାଟରେ ମୋ ପାଦ ଦିଟା ଦେଇଦେଲି ଯେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଠି ଆଉ ଫେରିପାରୁନି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି
ମୁଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି ତ ସାରିଆ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି।